হে গাইস, গুড মর্নিং। আমি বিকাশ সিং আবার এসেছি নতুন একটি ড্রাইভিং ভিডিও নিয়ে। তো দেখতে পাচ্ছেন আমার স্টুডেন্ট গাড়ি একাই ড্রাইভ করছে উইদাউট সাপোর্ট, কোনো এক্সট্রা ক্লাচ ব্রেক নেই আমার কাছে, সব কিছু উনি একাই কন্ট্রোল করছে। দেখুন कर डाल तू जो फैसला हो, रूठी तकदीरें तो क्या टूटी शमशीरें तो। তো দেখতে পাচ্ছেন কীভাবে গাড়ি ড্রাইভ করছে। এখন আমরা ইছাপুর থেকে শুরু করেছি, যাচ্ছি ব্যারাকপুরের দিকে। তো এরকমভাবে যদি ভালো ড্রাইভিং আপনারাও শিখতে চান তাহলে অবশ্যই আমার সাথে কন্ট্যাক্ট করবেন। আমার কন্ট্যাক্ট নাম্বারটি আমি ভিডিওটির উপর দিয়ে রাখছি। আই হোপ আপনাদের ভিডিওটি ভালো লাগবে। যারা আমার ভিডিও দেখেন, আমার ভিডিও ভালোবাসেন, তো এরকমভাবে আমাকে সাপোর্ট করে যান। দেখুন কীভাবে ড্রাইভ। क्या टूटी शमशीरों से ही हो, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह रे बंदिया, हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह रे बंदिया, हर मैदान फतेह। 14-day loop break. That's a world record. Welcome back. इन गर्दिशों के बादलों पे चढ़ के वक्त का गिरेबा पकड़ के पूछना है जीत का पता, जीत का पता। इन मुट्ठियों में चांद तारे भर के आसमां की हद से गुजर के हो जा तू भीड़ से जुदा, भीड़ से जुदा, भीड़ से जुदा। कहने को सर्रा है तू, लोहे का छर्रा है तू, टूटी शमशीरों से ही हो, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह रे बंदिया, हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह ओ बंदिया, हर मैदान फतेह। তো এরকমভাবে দেখুন দিদি কীভাবে ড্রাইভ করছে। আমি জাস্ট পাশে বসে আছি। প্রত্যেককে ড্রাইভিং শিখে রাখা দরকার, অবশ্যই কাজে লাগবে। দেখুন কীভাবে গাড়ি ড্রাইভ করছে উইদাউট সাপোর্ট। আমি জাস্ট পাশে বসে আছি, কোনো ভুল হলে পরে তখনই আমি দিদিকে হেল্প করবো, তাছাড়া একদমই না। তো দেখুন কীরকম কনফিডেন্স নিয়ে দিদি গাড়ি চালাচ্ছে। এখন আমরা ব্যারাকপুরের দিকে চলে এসেছি, সামনে লালকুঠি ব্রিজ। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह रे बंदिया, हर मैदान फतेह। रूठी तकदीरें तो क्या टूटी शमशीरें तो क्या टूटी शमशीरों से ही हो, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह रे बंदिया, हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह रे बंदिया, हर मैदान फतेह। जीत का पता, इन मुट्ठियों में चांद तारे भर के आसमां की हद से गुजर के हो जा तू भीड़ से जुदा, भीड़ से जुदा, भीड़ से जुदा। कहने को सर्रा है तू, लोहे का छर्रा है तू, टूटी शमशीरों से ही हो, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह रे बंदिया, हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह ओ बंदिया, हर मैदान फतेह। তো গাইজ আমরা ব্যারাকপুরের দিকে চলে এসেছি, আর বেশি দূর নেই, আমরা ব্যারাকপুরের কাছাকাছি চলে এসেছি। তো দেখুন কি সুন্দর গাড়ি ড্রাইভ করছে দিদি। দুদিক দিয়েই অটো আসছে, বাস আসছে, প্রত্যেককে কাটিয়ে দিদি কনফিডেন্স নিয়ে গাড়ি চালাচ্ছে। দেখুন সামনে আমরা ইউটার্ন নেব, দিদি কেরমভাবে ইউটার্ন নিচ্ছে রাস্তাটা।
তো এরকমভাবে যদি ভালো ড্রাইভিং আপনারাও করতে চান, আপনারাও শিখতে চান, তাহলে অবশ্যই আমার সাথে কন্ট্যাক্ট করবেন। আমার কন্ট্যাক্ট নাম্বারটি আমি ভিডিওটার উপরে দিয়ে রাখছি। তো গাইজ দেখুন কীভাবে গাড়ি চালাচ্ছে দিদি। এতদিন দিদিকে আমি শিখিয়েছি, দিদি খুবই ভয় পেতো আগে, তো এখন কনফিডেন্স লেভেল অনেক বেড়েছে অনেক। তো এরকমভাবে যদি ভালো ড্রাইভিং আপনারা করতে চান, আর অবশ্যই বলছি এরকমভাবে রোডে আসার আগে ভালো করে আগে আপনাদের লোকালে প্র্যাকটিস করে নেবেন, ফাঁকা জায়গায় চালাবেন, তারপরে এরকমভাবে গাড়ি ড্রাইভ করবেন কোনো এক্সপার্টকে পাশে বসিয়ে রেখে। लाद जिंदा है तू, बाकी है तुझ में हौसला, तेरे जुनू के आगे अंबर पनाहे मांगे, कर डाल तू जो फैसला। रूठी तकदीरें तो क्या, टूटी शमशीरें तो क्या, टूटी शमशीरों से ही हो कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह। থ্যাংকস ফর ওয়াচিং গাইজ।